नमस्कार डॉक्टर संजय बेहुरा आपको एनजीओ को स्वागत करुच्ची। आसंतु आमे आज आलोचना करिबा एबे जो सोसाइटी एक्ट रे अमेंडमेंट आसी 2021 अमेंडमेंट जहां को आमे ऐतिहासिक अमेंडमेंट कहूछु। ऐतिहासिक अमेंडमेंट काहे कहूछु ना ऐतिहासिक अमेंडमेंट आमे एथि पई कहूछु जे 2021 अमेंडमेंट आगरु सोसाइटी एक्ट रे थरे रेजिस्ट्रेशन बा पंजीकरण करिले आजीवन चलुला हमको रिन्यूअल करिया को पडुनथला। किंतु 2021 मसीह जो अमेंडमेंट आसिला से सोसाइटी भैलिडिटी पीरियड करदेला 5 वर्ष कहीं 5 वर्ष ना आमर देखो जो मैंने आम एफसीआर रेजिस्ट्रेशन करूँ तार भैलिडिटी 5 वर्ष। इनकम टैक्स 1280 भैलिडिटी 5 वर्ष। से सोसाइटी एक्ट रे मध्य एटा को 5 वर्ष सीमित कर दिया गला। तमाने आज डेट रे जो माने सोसाइटी एक्ट रे रेजिस्ट्रेशन करेंगे सर्टिफिकेट ऊपर देखिए सपोज एबे 2025 चलছে तो 2030% भैलिडिटी रोचे। तामाने सोसाइटी एक्ट रे भैलिडिटी 5 वर्ष समय सीमा पूरा कर दिया गला। किंतु जो माने 2021 मसीहा पूर्व थिले रेजिस्ट्रेशन करचंदी सेमानन पई कुआ गला जे जो डेट रु एक्ट लागिला से डेट रु 5 वर्ष अर्थात 2026 मसीहा रे 2026 मसीहा रे समस्त सोसाइटी ओडिसा जते एडीएम पाखे रेजिस्ट्रेशन हो बा आईजीआर रेजिस्ट्रेशन जो माने जिला स्तरीय हो बा राज्य स्तरीय हो जो माने 2021 मसीहा पूर्व रेजिस्ट्रेशन करिसंती सेमानंकर 2026 मसीहा रे संपूर्ण सोसाइटी सरीजिवो तांको रिन्यूअल करिया पय पड़िबो। तबे एठी कथा हटुची एठी इंपोर्टेंट एथ पई जे आमे जहा आज डेट रे सोसाइटी करी एनजीओ करी के आमे जहा काम करछंती सब आमे मदर रेजिस्ट्रेशन हमर होची सोसाइटी एक्ट ताको बेस करी के पाइछंती कोन पाइछंती पैन पाइछंती टैन पाइछंती पीएफ रेजिस्ट्रेशन पाइछंती ईएसआई पाइछंती इनकम टैक्स रे 12 पाइछंती एटीजी पाइछंती जीएसटी पाइछंती प्रोफेशनल टैक्स पाइछंती आमे जहा पाइछंती व्हाटएवर बेस करछंती कागो सोसाइटी एक्ट रे रेजिस्ट्रेशन नंबर को जदी आज डेट रे 2026 मसीहा रे हमर सोसाइटी एक्ट रेजिस्ट्रेशन इनवैलिड हे जाए बा सरी जाए ताल ऑटोमेटिक आमे बाकी जहा रेजिस्ट्रेशन करिचु ताहा हमर ऑटोमेटिक मध्य एक्सपायरी करिजिवो। सेति पई एता कहउछ ऐतिहासिक अमेंडमेंट सोसाइटी एक्ट रे तेणु आमु कोन करिया पई पड़े आमु रिन्यूअल करिया पड़े 2026 मसीहा रे। ता पूर्व हमर चैलेंजिंग कोठी होची ना हमर चैलेंजिंग होची जे 2017 मसीहा पूर्वरु जो मानकर सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन हेची से मानकर ना बा रेजिस्ट्रेशन नंबर मारिले आईजीआर साइट रे आसीबो नाही कारण 2017 मसीहा रे आईजीआर कंप्यूटराइज हला। तेणु से प्रथम लिगासी डाटा एंट्री करिया पई पड़िबो तापर लिगासी डाटा एंट्री कर सारा परे आपण जानथिबे सोसाइटी एक्ट रे प्रत्येक वर्ष एजीएम सरिला रे 14 दिन मध्यरे हमकु ऑडिटेड बैलेंस शीट एवं एक्टिविटीज रिपोर्ट सोसाइटी रजिस्टर्ड अथॉरिटी बोलते जे आम जहार जो रेजिस्ट्रेशन है जार आईजीआर रेजिस्ट्रेशन है आईजीआर दबो जार जिला स्तरीय है से एडीएम ऑफिस रे जमा करिवे कौन जमा करिवे ना ऑडिटेड बैलेंस शीट आ एक्टिविटीज रिपोर्ट जहां अधिकांश सोसाइटी करि नाहति डिफॉल्ट अछंती। तेणु आपण आईजीआर करि सारला परे आपण सेटा को रजिस्ट्रेशन करिवे कौन रजिस्ट्रेशन करिवे ऑडिटेड बैलेंस शीट आउ एक्टिविटीज रिपोर्ट अपलोड करिवे सेति पय मध्ये आपनको गवर्नमेंट फीस जहा निष्पत्ति हेछि वर्तमान 2050 टंका अछि सॉरी 250 टंका अछि 250 टंका अछि आपण 250 टंका पर ईयर आपण जमा करिवे। तेणु आसंतु आमे गोटे गोटे करे देखिबा जे लिगासी डाटा एंट्री केमिते होछि आपण टिके एटा को भलो भाबरे देखंतु। बस देखंतु एठी आपण प्रथमे मु जोटा कहिली कोन जे जदि प्रथमे आमे रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाइछन्ती सोसाइटी एक्ट रे ताकू बेस करी आमे पैन पाइले पीएफ पाइछन्ती ईएसआई पाइछन्ती प्रोफेशनल टैक्स पाइछन्ती 12 एटीजी इनकम टैक्स रे पाइछन्ती इनकम टैक्स बेनिफिट पई सीएसआर 1 जो माने फंडिंग पई पाइछन्ती एनजीओ दर्पण मध्ये आमे पाइछन्ती एवं एठी मध्ये आउटे कथा कहि दउची एनजीओ दर्पण जति कथा आछी जे वर्तमान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रे आपनकर ऑल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आसी जाइए तेणु जहार बर्तमान एनजीओ दर्पण नाही जेकोस टाइम रे तार बैंक अकाउंट बंद हो पारे। तेणु जो माने भाई भौणी माने भिडियोटी देखुछन्ती जदि सेमाने जदि कोन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाउछन्ती त यथाशीघ्र आपण एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन करदेबे। तेणु एई डॉक्यूमेंट बेस करिक हम सोसाइटी एक्ट पाइछन्ती तापर कोन करबे हमें देखंतु आमर एटा पुराना एक्ट रे कोन कहला जे वंस इन ईयर ऑन और बिफोर 14th ऑफ सक्सेशन डे इन व्हिच अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द सोसाइटी माने एजीएम रो 14 दिन भितरे हमें
ଆମର ଅଡିଟେଡ୍ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଏବଂ ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ବା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଜମା କରିବା କଥା, ଯୋଉଟା କି ଅଧିକାଂଶ ସୋସାଇଟି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜମା କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି 2021 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଏଟା ଦେଖିଦେବେ ଯେ ଏଇଠାରେ ସମୟ ସୀମା କରିଦେଲା କେତେ ନା 5 ବର୍ଷ। 2026 କେବେ ଆପଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସରିବ ବିଫୋର 1 ମନ୍ଥ ଏବଂ ସରିବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିବେ। ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଗାସି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଲଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସୋସାଇଟି ଆକ୍ଟରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଲ। ତାପରେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଇଜିଆର ଓଡିଶାକୁ ଯିବା। ଆଇଜିଆର ଆଇଜିଆର ଓଡିଶା ଲେଖିବା, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପେଜ କ୍ଲିକ୍ କରିଯିବ, ଖୋଲିଯିବ। ଏଇ ପେଜ ଖୋଲିଲା ପରେ ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକ୍ ମାରିଛି, ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୟୁଜର ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆଇଜିଆର ସାଇଟରେ ନୂଆ, ଆପଣ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନ୍ୟୁ ୟୁଜର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ପେଜଟା ଖୋଲିଯିବ। ଏଇ ପେଜ ଖୋଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ମେଲ ଆଇଡି, ଜେଣ୍ଡର, ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେବେ। ଏଠି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବେ, ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଇଜିଆର ସାଇଟ୍ ଖୋଲିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ପସରେ ସେଇ ସାଇଟ୍ କି ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ, ଓଟିପି ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଗେନ୍ ଆପଣ ଆଇଜିଆର ସାଇଟ୍କି ଯିବେ। ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୟୁଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଟିକ୍ ମାରିଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୟୁଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ମୋ ନାଁ ଦେଇକି, ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେବେ, ଦେଇକି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ଓଟିପି ଯାଇଥିବ ସେ ଓଟିପିଟା ଆପଣ ପକେଇବେ, ପକେଇକି ଆପଣ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କରିବେ। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କଲେ, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କଲା ପରେ ଏଇଟା ଆଇଜିଆର ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ କୋଉ ଲେଭେଲ ଅଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ, ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏନଜିଓଟି ଯୋଉଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ, ଆପଣ ତାର ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଯୋଉ ନେଚର ଅଫ ସବଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଟିକ୍ ମାରିଛି, ଆପଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କଣ ହେଲା, ଏଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖେଇବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ସୋସାଇଟି, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ ସୋସାଇଟି, ଲିଗାସି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଣ, ଯଦି ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ସୋସାଇଟିରେ କରିବେ, ଯଦି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି କରିବେ। ବା ଲିଗାସି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆମର 2017 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲିଗାସି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଲିଗାସି ଡାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପେଜଟା ଖୋଲିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଫଲୋ କରି ନିଜେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ବେକାର କୋଉ କନସଲଟାଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଖୋଲିଦେଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଲିଗାସି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉ ଦିନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଲେ ଓଲ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ବାଇଲ କେତେ ପେଜ, ମେମୋରିୟମ କେତେ ପେଜ, ଆଡ୍ରେସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭରିଦେବେ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଭାରି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ଲେଖିକି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଅଛି ୟାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡିର ଡିଟେଲ ଲେଖିବେ, କଣ ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଆଡ୍ରେସ, ଡେଜିନେସନ, ପ୍ରଫେସନ, ଡେଟ୍ ଅଫ ଜଏନିଂ, ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଭରିଦେବେ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଜେନେରାଲ ବଡିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭରିଦେବେ, ନେମ୍, ଆଡ୍ରେସ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଏଟା ଭରିଦେବେ। ଭରିଦେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ବାୟଲ ଏବଂ ମେମୋରିୟମ ଆସୋସିଏସନରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟାଇମରେ ପାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଥାପା ବାଜିଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସୋସାଇଟିର ଥାପା ବାଜିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଏବଂ ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି, ଆପଣ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ସୋସାଇଟିର ଯାହା ନାଁ ଥିଲା, ବାୟଲର ଯାହା ନାଁ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ହିଁ ଧରିବେ। କଲା ପରେ ଏଟା ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ। ଅପଲୋଡ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖୋଲିଯିବ, ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଗାସି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କାମ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଏଗେନ୍ ୱେବସାଇଟ ଯିବେ, ଖୋଲିବେ, ଖୋଲିକି ଅଡିଟେଡ୍ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏନଜିଓ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ଆଇଡି, ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଲିଗାସି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସେଟାକୁ ଏଠି ପକେଇବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ପକେଇବେ, କୋଉ ମାସ, କୋଉ ବର୍ଷ, କୋଉ ତାରିଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କରିକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ନାଁ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ଆସିଗଲା। ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଏଠି ଜଣେ ଅଥରାଇଜ ଯୋଉ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିବେ, କୋଉଟା ଅଡିଟେଡ୍ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏମାନେ ଜଣେ ଅଥରାଇଜ ପର୍ସନ ଆପଣ ତାକୁ କରିବେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏଠି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ, କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆମେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତ ମୋଟାମୋଟି ଏଠି ଆପଣ 24, 23, 22 3 ବର୍ଷ ଆମେ
कौन करवा ऑडिट रिपोर्ट एक्टिविटीज रिपोर्ट जोड़ा जमा करना सोसाइटी एक्ट 14 दिन भीतर दवा कथा आम ये जमा करदे पारिबा तेणु खाली गोटे अथराइजेशन लेटर आम लिखिदबा टू द आईजीआर ओडिशा कि द एडीएम जो जिले आप काम कर जो जिला स्तर काम कर रेजिस्ट्रेशन नहीं तो ये आप लिखि लेटरटा पकेबे प्रत्येक लेटर बा ऑडिटेड बैलेंस शीट एक्टिविटीज रिपोर्ट आपंकर मोटामोटी 10 MB रहा 10 MB जब अधिक है आप फाइल पीडीएफ जाकि कंप्रेस करके करदे पारे तेणु जमा करदे सारापर देखते इयर वाइज मुझे देखे देखते इयर वाइज जमी रही प्रत्येक वर्ष आपको 250 टंका दवापाई पड़ो तेणु इयर वाइज रहीगला 3 वर्ष एक्टिविटीज रिपोर्ट बैलेंस शीट अपलोड होगला आपंकर 250 टंका लेखा देदेले 750 टंका आपंकर पेमेंट करदे यहाँ कंप्लीट होगला लिगासी डाटा एंट्री काम और तत्सहित आप जो पेंडिंग थिला से पेंडिंग काम आप करदेले एमती गोटे चालान क्रिएट हम जार मूल्य हूँ 250 टंका आपंकर चालानटा पाइला पर आप सब होगला तेणु आप मोटामोटी सोसाइटी एक्ट आमेंडमेंट लिगासी डाटा एंट्री विषय कहले यही भिडियोटा विशेषकर जो मैंने सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन कर जो मान ट्रस्ट एक्ट कि सेक्शन 8 रे कर भिडियोटी नुहे जो मैंने सोसाइटी एक्ट कर 2021 मसीहा पूर्व सोसाइटी एक्ट 1860 रजिस्ट्रेशन कर भिडियोटी बहुत 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 गुरुत्वपूर्ण तेणु यथाशीघ्र जब आप भिडियोटी बारंबार देखिक जब करदे भल ना आपणकर जो निकटस्थ कंसल्टांट अच्छा पाखक जातु सी आपको लिगासी डाटा एंट्री हेल्प करदे आप जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट देना से करदे जोटा कि आपको 2026 मसीह रिन्यूअल आपको साहाय्य कर जदि आपण घर ग्रामांचल जदि नेट चालू ना आप से नेट चली पारना आप भल कंसल्टांट पाऊना ताहले आपण आम ऑफिस सहित जो नंबर दिखाई जोगाजोग करूँ आम ऑफिस पिला अच्छा आपको हेल्प करदे तेणु जदि आप लिगासी डाटा एंट्री एबेठू न करुँचे आप 2026 मसीह आप बहुत बड़ असुविधार सम्मुखीन हे जदि आप सोसाइटी एक्ट रे रेजिस्ट्रेशन कर 2021 पूर्व कारण यहाँ मूलर कही ऐतिहासिक आमेंडमेंट ऐतिहासिक कहीं आगु थे आप सोसाइटी एक्ट रे रेजिस्ट्रेशन कले आपको रिन्यूअल करा पड़ ना कि एबे कौन ना आपको रिन्यूअल करने पड़ो तेणु आपण भिडियोटी देखिए बारंबार चेष्टा करूँ यदि न करें ताहले आपणकर जो नियरेस्ट कंसल्टांट अच्छा से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ लॉयर हूँ कंपनी सेक्रेटरी बा कॉस्ट अकाउंटेंट बा अन्य जदि किए कंसल्टांट जो मैंने प्रैक्टिस कर सोसाइटी एक्ट रे पाखक जातु से करदेवे जदि आप घर ग्रामांचल बा दूर दूरांत भुवनेश्वर ठार कटक ठार बहुत दूर से नेट चालू नहीं आपना फोन रे आम सहित ऑफिस सहित जोगाजोग करूँ सी जो आम ऑफिस पिला अच्छा से फोन आपको गाइड करदे आपको धन्यवाद और नमस्कार।